दोस्तों, सियासत एक ऐसी जंग है जिसमें लफ्जी गोलाबारी से अपनी हरीफ जमातों को निशाना बनाया जाता है। आप अवाम में अपना बयानिया मुख्तलिफ जमातों के खिलाफ कितना मजबूत बनाते हैं, इलेक्शन में आपकी कामयाबी का दारोमदार इसी बात पर होता है। इससे पहले अपनी एक वीडियो में हमने आपको इमरान खान के 10 सियासी हरीफों का बताया था। आज की वीडियो में हम इमरान खान के 10 ऐसे टाइगर्स का बताएंगे जिनका शुमार इमरान खान के बेहतरीन सियासी दोस्तों में भी किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल उर्दू घर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 10, शेख रशीद अहमद। अवामी मुस्लिम लीग के बानी शेख रशीद की पाकिस्तानी सियासत में अहमियत का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि मुख्तलिफ अदवार में शेख साहब लगभग दर्जन भर वजारतों पर मामूर रहे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से लेकर परवेज मुशर्रफ और फिर इमरान खान तक शेख साहब ने मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ काम किया। लगभग एक दहाई पहले इमरान खान की सियासत के सख्त तरीन मुखालिफ शेख रशीद ने 2013 में इमरान खान की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसका मुस्बत जवाब देने में अगरचे खान साहब को थोड़ा वक्त तो लगा, लेकिन उसके बाद से शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा ना होने के बावजूद इमरान खान के सबसे मजबूत इत्तेहादी हैं। खान साहब ने भी इस सियासी दोस्ती का भरम रखते हुए 2017 में शेख साहब को नवाज शरीफ की नाअहली के बाद पीटीआई की जानिब से वजारत उस्मा का उम्मीदवार बनाया और फिर अपनी हुकूमत में रेलवे की वजारत के बाद वजारत दाखिला का अहम तरीन कलमदान भी सौंपा। सियासी जलसों में अपने तंजो मिजाह के लिए पहचान रखने वाले शेख रशीद हालिया अदम एतमाद की तहरीक के बाद मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के ऊपर भरपूर लफ्जी गोलाबारी करते हुए नजर आ रहे हैं। मुल्की सियासत के हवाले से हर जलसे में पेशगोइयां करने वाले शेख रशीद हमारी लिस्ट में हैं 10वें नंबर पर। नंबर 9, फैसल जावेद खान। पीटीआई की आवाज कहलाने वाले फैसल जावेद आपको तहरीक इंसाफ के हर जलसे में स्टेज सेक्रेटरी के फराइज निभाते हुए नजर आते हैं। इमरान खान का ये टाइगर तहरीक इंसाफ के इब्तदाई कारकुनान में से है। फैसल जावेद ने पीटीआई को 1996 में ज्वाइन किया और तब से अब तक इमरान खान के हर सियासी उतार चढ़ाव में खान साहब का दस्ते बाजू बने हुए हैं। इस वक्त फैसल सेनेट के मेंबर होने के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के अहम रुकन हैं, जबकि पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी यही हैं। नंबर 8, इमरान इस्माइल। पीटीआई के बानियों में शुमार होने की वजह से इमरान इस्माइल ना सिर्फ इमरान खान के सियासी दोस्त बल्कि नजरियाती टाइगर भी हैं। इमरान खान के पुराने और करीबी साथियों में शुमार होने वाले इमरान इस्माइल हाल ही में गवर्नर सिंध के ओहदे से मुस्ताफी हुए हैं। 1996 में गुमनाम सियासी सफर के आगाज से 2018 में हुकूमत के कयाम तक और फिर अब अदम एतमाद के बाद के मुश्किल दिनों में इमरान इस्माइल अपने लीडर के शाना बशाना डट कर खड़े हैं। सियासत के साथ साथ इमरान खान का ये टाइगर सिंगिंग का हुनर भी रखता है। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे जैसे मकबूल गाने में भी इनकी आवाज शामिल है। नंबर 7, शीरी मसारी। 2008 तक द इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर काम करने वाली शीरी को हुकूमत ने बरतरफ किया तो ये कुछ वक्त के लिए द नेशन अखबार और वक्त न्यूज़ के साथ सहाफ़ती सरगर्मियों में भी मसरूफ रहीं। इसके बाद शीरी मसारी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सियासी सफ़र शुरू हुआ। शीरी इमरान खान के ऐसे नजरियाती साथियों में शामिल हैं जो अपने लीडर का हर फोरम पर खुलकर दिफा करती हैं। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो एक लिबरल माहौल में पली बड़ी, लेकिन अगर इमरान खान किसी गैर लिबरल बात पर स्टैंड लें तो ये फिर भी उनका साथ देंगी। खान साहब की हुकूमत के खात्मे से पहले शीरी इंसानी हकूक की वजारत पर फाइज थीं। नंबर 6, शाह महमूद कुरैशी। गुफ्तगू के फन में जो मलका शाह साहब को हासिल है वो पाकिस्तान के कम ही सियासतदानों को नसीब हुआ है। 80 की दहाई में सियासत का आगाज करने वाले शाह साहब मुस्लिम लीग नवाज से मुंसलिक रहने के बाद पीपल पार्टी से वाबस्ता हुए। शाह महमूद की पीपल्स पार्टी से 20 साला रफाकत 2011 में ख़त्म हुई, जब उन्होंने नेशनल असेंबली के साथ साथ पीपल्स पार्टी से भी ये कहते हुए इस्तीफ़ा दिया कि मैंने बेनज़ीर की पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी जो अब जरदारी लीग बन चुकी है। इसके बाद 2011 में ही शाह साहब ने पीटीआई को ज्वाइन किया और उस वक्त से अब तक ये इमरान खान के अहम तरीन टाइगर हैं। इस वक्त ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर भी हैं।
وزارت خارجہ کی اہم ذمہ داری سنبھالنے والے شاہ محمود قریشی عمران خان کے ساتھ آئندہ حکومت بنانے کے لیے بھی پرعزم ہیں۔ نمبر 5، مراد سعید۔ عمران خان کے سب سے جوشیلے اور فرنٹ لائن ٹائگرز میں شمار ہونے والے مراد سعید کو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے آغاز کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ مراد سعید خیبر پختونخوا کی سیاست کا اہم حصہ ہیں اور عمران خان اور پی ٹی آئی کی اہم ترین آوازوں میں شامل ہیں۔ نمبر 4، اسد عمر۔ عمران خان کو بہت سے لوگوں نے کیریئر بنانے کے لیے جوائن کیا، لیکن اسد عمر کا شمار ان نایاب لوگوں میں ہوتا ہے جو ایک مقصد اور نظریے کے لیے اپنا کیریئر چھوڑ کر آئے۔ 2012 میں اینگرو کارپوریشن میں لگ بھگ 57 لاکھ ماہانہ کی نوکری چھوڑ کر آنے والے اسد عمر کو عمران خان نے انتخابات سے قبل ہی اپنا وزیر خزانہ بنانے کا اعلان کر دیا تھا۔ اگرچہ اسد عمر کی معاشی پالیسیاں خاطر خواہ نتائج حاصل نہ کر پائی، لیکن ہماری سیاسی روایات میں پارٹیاں بدلنے کے کلچر کے باوجود اسد عمر عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ اس وقت خان صاحب کے آس پاس مخلص ترین لوگوں میں ان کی حیثیت واضح اور نمایاں ہے۔ نمبر 3، اسد کیسر۔ جماعت اسلامی سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کرنے والے اسد کیسر نے پاکستان تحریک انصاف کو 1996 میں اس کے قیام کے فوری بعد جوائن کر لیا۔ اس طرح ان کا شمار پارٹی کے ابتدائی ممبران میں ہوتا ہے۔ پارٹی کے قیام کے بعد اس کی مقبولیت کے لیے 2 دہائیوں تک انتھک محنت کرنے والے اسد کیسر عمران خان کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک ہیں۔ عدم اعتماد کی قرارداد پیش ہونے کے بعد قومی اسمبلی کے اسپیکر ہونے کے باعث اسد کیسر انتہائی دباؤ کے باوجود عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے رہے۔ اپوزیشن کی جانب سے اگرچہ اسد کیسر کو آئین شکن قرار دیا گیا، لیکن اس کا فیصلہ بہرحال عوام کو ہی کرنا ہے۔ دوستو، آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ کیا عدم اعتماد پر ووٹنگ کے حوالے سے اسد کیسر بحیثیت اسپیکر درست تھے یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ نمبر 2، نعیم الحق۔ کچھ لوگ جاتے جاتے انسان کی زندگی میں ایسی خلا چھوڑ جاتے ہیں جسے کوئی نہیں بھر سکتا۔ عمران خان کے قدیم ترین دوستوں میں شمار کیے جانے والے نعیم الحق کا بھی خان صاحب کی زندگی میں ایسا ہی مقام تھا۔ محبت، ایثار اور خلوص کے جذبات سے سرشار نعیم الحق ہمیشہ عمران خان کی ڈھال بنے رہے۔ بلڈ کینسر کے عارضے میں مبتلا ہونے کے باعث 15 فروری 2020 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ عمران خان نے ان کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ نمبر 1، عوام۔ جی ہاں، خان صاحب کے دوستوں اور ٹائگرز کی اس لسٹ میں پہلے نمبر پر عوام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی عوام نے ایک دوست کی طرح عمران خان کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی اور خان صاحب کی ڈھال بنی۔ ورلڈ کپ 1992 کی کامیابی ہو یا 2011 کا تاریخی جلسہ، 2014 کا دھرنا ہو یا 2018 کے عام انتخابات، یہ عوام ہر پل خان صاحب کے ساتھ رہی۔ حالیہ عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے بعد جب عمران خان سے اقتدار چھن گیا تو خان صاحب نے عوام سے باہر نکلنے کو کہا۔ بس پھر کیا تھا؟ لاہور ہو یا فیصل آباد، کراچی ہو یا پشاور، اس ملک کے ہر شہر سے ٹائگرز نکلے اور ہر انفرادی ٹائگر کے جوش و جذبے اور محبت نے ایک مجموعی تاثر کو جنم دیا، اور اسی وجہ سے اس لسٹ پر عوام عمران خان کے ٹائگرز کی لسٹ میں پہلے نمبر پر موجود ہیں۔